बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा उन्वान है इखलाकी कहानी। जी तो स्टूडेंट्स, हमारी आज की कहानी है झूठ की सजा। एक नौजवान गडरिया दरिया के किनारे अपनी भेड़ें चराया करता था। बेटा, भेड़ें चराने वाले को गडरिया कहते हैं। इसे आदत थी कि कभी कभी मस्ती में आकर चिल्लाता, शेर आया शेर आया। यानी कभी कभी शरारत में आकर उसे आदत थी कि वो यूं ही झूठ मूठ चीखने लगता कि शेर आ गया शेर आ गया, ताकि लोग जो है वो उसकी मदद के लिए आए। दौड़ो। इर्द गिर्द के खेतों में काम करने वाले सुनते तो लाठियां कुल्हाड़ियां लेकर दौड़ पड़ते। ये चूंकि मैंने जैसा कि आपको बताया है कि ये जो कहानियां हैं ये नस्ल दर नस्ल चलती आ रही हैं और ये माजी में हम लिखते हैं। तो देखा, जैसे आपने चराया करता था, उसे आदत थी, तो उस वक़्त बेटा ज़ाहिर है लाठियाँ और कुल्हाड़ियाँ लेकर ही लोग अपने सेल्फ डिफेंस के लिए और किसी को बचाने के लिए आते थे। तो और वैसे भी खेतों में जो काम करने वाले होते हैं उनके पास इसी किस्म की चीज़ें होती हैं। तो इर्द गिर्द के खेतों में काम करने वाले जब इस तरह से गडरिये के भेड़े चराने वाले की आवाज़ सुनते तो वो लाठियां और कुल्हाड़ियां लेकर उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ते। मगर जब गडरिये के पास पहुंचते तो वहां कोई शेर भेड़िया ना पाकर गडरिये से पूछते, मियाँ कहाँ है शेर? गडरिया हंस देता और कहता, मैंने तो सिर्फ दिल लगी की थी। यानी जैसे कि आप बच्चे आजकल के कहते हैं कि मैंने तो सिर्फ यूं ही मजाक किया था, शरारत की थी। शेर के लिए तो मैं खुद ही काफी हूँ, शेर आएगा तो जान सलामत ना लेकर जाएगा। यानी साथ ही वो शेखी में ये भी कहता कि शेर के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ, अगर शेर किसी दिन सचमुच आ भी गया तो मेरे हाथ से बचकर नहीं जा पाएगा। चंद बार तो लोग गडरिये की पुकार सुनकर पहुंच जाते रहे, मगर गडरिये की रोज की पुकार से तंग आ गए। अब उसकी पुकार को सब झूठ समझते और कोई उधर तवज्जो न देता। यानी अब अगर वो किसी दिन इस तरह से चीखता भी तो लोग समझ गए थे कि वो झूठ बोलता है और तंग करने के लिए सिर्फ करता है। खुदा का करना क्या हुआ कि एक दिन सचमुच कहीं से शेर आ गया। भेड़ों का गिला देखा तो खुश हो गया। यानी इतनी सारी भेड़ें, गिला होता है जो रेवड़ होता है, जो ग्रुप्स की शक्ल में भेड़ें होती हैं, यानी उसने इसको आप गिला पढ़ेंगे। भेड़ों का गिला देखा तो खुश हो गया, बढ़कर एक भेड़ के पंजा मारा। यानी उसको तो जाहिर है इतने सारे शिकार नजर आ गए कि खूब पेड़ भरकर खाएगा। बढ़कर एक भेड़ के पंजा मारा, भेड़ की गर्दन टूट गई और मरकर ढेर हो गई। गडरिये ने शोर मचाया मगर कोई इसकी मदद को न आया, क्योंकि बेटा जाहिर है लोगों को पता था कि वो सिर्फ लोगों को तंग करने के लिए और शरारत करने के लिए, हंसने के लिए, मजाक करने के लिए शोर मचाता है और इसके शोर मचाने में कोई हकीकत नहीं। गडरिया लाठी लहराता हुआ आगे बढ़ा तो शेर ने एक ही जस्ट यानी एक ही जंप में उसकी गर्दन भी मरोड़ दी। भेड़ें भाग रही थी और शेर इनका शिकार कर रहा था। आखिर सारे का सारा गिला शेर का शिकार बन गया। यानी जितनी भी भेड़ें थी वो सब शेर का शिकार बन गई। उसने सबको जख्मी कर दिया, मार दिया, उनकी गर्दनें मरोड़ दी। सूरज गरूब हो गया, हर तरफ अंधेरा छा गया। ना गडरिया आया ना भेड़ों का गिला। गडरिये के रिश्तेदारों ने रात बहुत बेचैनी से गुजारी। सुबह होते ही ढूंढने को निकल खड़े हुए। चरागाह में पहुंचे, यानी जहां पर भेड़ें चराते हैं उसे चरागाह कहते हैं। तो मुर्दा ढेरों और मरे हुए गडरिये के सिवा वहां कुछ न था। यानी हर तरफ मरी हुई भेड़ें बिखरी हुई थी और वहां गडरिया भी मरा पड़ा था। गडरियों को झूठ की सजा मिल चुकी थी और भेड़ें मुफ्त में जान गंवा चुकी थी। जी तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही कहानी के तारुफ में बताया था, जैसा कि मैंने उसकी वीडियो अलग से अपलोड कर दी है, जो मैंने अपनी पहली कहानी कौम की खातिर इसार, उसके तारुफ में मैंने डिटेल से बताया था कि हर सबक को, हर कहानी को, हिकायत को पढ़ने का कोई ना कोई मकसद होता है और उसमें कहानी में कोई ना कोई इखलाकी सबक होता है। तो बेटा हमेशा कहानी जब आप ख़त्म करते हैं तो सिर्फ जहन में एक ये चीज़ फिक्स ना कर लें
کہ بس کہانی میں نے پڑھ لی اور مجھے کہانی یاد ہو گئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس چیز پہ غور کریں کہ یہ کہانیاں آپ کے سلیبس میں شامل کیوں ہیں۔ جیسا کہ آپ نے پڑھا کہ جو کہانی یا حکایت ہوتی ہے بیٹا، یہ ہماری اصلاح کرتی ہے، ہماری اور بلکہ قوموں کی اصلاح میں، ان کی بھلائی میں، برائیاں ختم کرنے میں، اچھائیاں پیدا کرنے میں یہ کہانیاں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ لیکن یہ ان کے لیے ہے جو غور و فکر کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں بیٹا۔ تو اس کہانی میں جھوٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے، لہٰذا ہمیں آئندہ یہ کوشش کرنی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ، چھوٹی کیا چھوٹی یا بات بڑی ہو، جھوٹ مت بولیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے آس پاس آپ کے دوست ہیں، امی ابو ہیں، بہن بھائی ہیں، ٹیچرز ہیں، تو عام طور پر تو انہی لوگوں سے آپ کا واسطہ رہتا ہے، لہٰذا اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو اس بات سے مت ڈریے کہ جو ہے وہ ٹیچر کا موڈ خراب ہو جائے گا یا امی ابو ڈانٹیں گے یا بہن بھائی دوست ناراض ہوں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر آپ سے کوئی بڑی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ موڈ کو دیکھیں اور تمہید باندھ کے سچ بات بتائیں۔ کوئی بات نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے کوئی ناراض ہوگا، لیکن اگر آپ سچ بولیں گے تو دوسرا بھی سوچتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہے اس نے سچ تو بولا، لیکن وقتی ناراضگی کا سامنا کر لیں بجائے کہ آپ جو ہے وہ گناہ ہو آپ کو اس بات کا۔ آپ نے ابھی تک ماشاءاللہ پچھلے گریڈز میں بہت ساری کہانیاں پڑھی، اس میں آپ نے یہ واقعہ پڑھا ہوگا کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو جو ہے میں سب سے پہلے جو ہے وہ کیا مجھے کوئی ایک بات بتائیں کہ جسے میں چھوڑ دوں، پھر میں اگلی دفعہ آؤں گا تو اگلی بات آپ سے پوچھوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اسی طرح سے وہ شاید مجھے ابھی اچھی طرح سے یاد نہیں، 1 مہینہ یا 1 ہفتہ جب بھی وہ کوئی غلط کام کرنے لگتا تو وہ سوچتا کہ اگر میں یہ بات بتاؤں گا، سچ بتاؤں گا تو جو ہے مطلب ظاہر ہے اس کو شرمندگی ہوگی، تو لہٰذا اس طرح سے ایک ایک کر کے اس نے تمام برے کاموں سے اس کی عادت جو ہے وہ چھوٹ گئی۔ تو جھوٹ جو ہے وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اس سے نہ صرف یہ ہمیں لگتا ہے کہ دوسروں کو پتہ نہیں چلتا، جیسے آپ کو اپنے دوستوں میں بہت سی برائیاں نظر آتی ہیں نا کہ نہیں چھوڑو، یہ تو کسی کی ہیلپ نہیں کرتا، یہ کسی کو کوئی بات نہیں بتاتا، یہ تو ایسا ہی ہے، ہمیں اپنا آپ بہت اچھا نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو دوسروں کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سے بیٹا نہ صرف یہ کہ ہماری دنیا خراب ہوتی ہے، بلکہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف کرے کہ قیامت کے دن نعوذ باللہ کوئی شخص جو ہے وہ جھوٹا اٹھایا جائے یا اللہ تعالیٰ کی بکس میں جو ہے وہ اس کو جھوٹا لکھا جائے۔ لہٰذا آج سے یہ ارادہ کر لیں کہ آپ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔